Fo Burkina Info flen kelon bela jeni kilingela na Burkina Info kanu bogo nyana ka odanse Burkina Info shenuka amwa fa na kambu bobo gila so aiwa hamni mami ye adon be Burkina Faso fam bela jeni na mami la togole ko himma Jafarma o wa wele ko Jafar bobo gila so awale ken be don kelambaye kata dina ko fanfe misle medina ye awalon fene kam kalo minna kalo gansante kalo balis le mo fanforola aywanya magere Jafar koro bidon na kasika boroke na li katara iba foko dina yere tagabulo fanfe sungol wakati da yele monu mubodo o kelengele bela jeni ka kewalula ni kalo kelen dron kama akanu kama kanimbo fena balon ko Burkina Faso kela chamodo sigin iba fo chomna ko kono dimite nya dimilu ni yere fene iba foko siginyo ya gelen banga jamana kono shako ko nyine kanani iba foko faranfasiya e jamana do ni nyoronche amna kuma ka to kan olu mu fene ken be dina nyam ko no doni be o fene be jamana yere fene tagabulo flen be bi mulo bo fe ka fo do awd molo be ka do Burkina Faso seka aka nyasuma mi bela jene kuma don galen ko soranka jamana ni kono jamilu fene sana ma fo kabni san bi olon vla le ni trulu nyina afora kale wula ka bi 1944 la afora ko amna bodo kenale ka seka ka dara ko lo ngata ma fora chomna sana baro damne wakatra ma fo Jafari ka ni wula danse Burkina Faso shenuka so mo ken keneya torositan mba fora chogom na ngamna baruke ko chaman kan ngamna damne folo ban ka taw yere ka kene ya ko kan an yi kuna fuli chaman soro ko wakati ndora Jafar Farouk Mandala dore ga kuma konformi ma chaman la straf se kamule fora to kan o te basi o fori wajible no te dobe wudu ban foka ta sa mo to wele nene ta dam net dam na mo be ta banne ka bana fora we yere le o te problème ngamule kuma Jafar la ntuma kenele bana gbela yere tuno ko dimi tumbena fontara maroko katangu opere o yorra ka sekana anko ni ka katema o banawle tumbena o mo fana ni bi korola koroy wajible i demesama chokorba ba fa ko ala ke mo koroba ere ko amina na wate sira to aka kuira aywa aba ambe ba lombo gila so baby au kalama amsika foko Burkina Faso ali katafo jamana kokan jama bali banya fetan sanna mu sigin bo selila am feka don Jafar ya ka kalanda mne yoro juma wakati juma ni aka iba foko dina kuma damne wakati juma kanyasi jamana kameluma alhamdulillah nega kalamba na do bojulo so ya 71 ne dona kamin dona ni wajidu damna ñu ke kateme o kala 71 fokana se ambe romna kobi mais makalanke ya ni kalanke jene mali dugu dora nga karamo ceto ko alpha ba Traoré ni kalanke woro le ta kasroka sekana ka ko yasro ni école de l'éducation rurale ñu ke benugo ba nin ka metri misi nyalogo abe balula abe banfora halibile ala ka ndeme ele mi fana question posera halibile ala ke deme na makuma mogo kanna ajatimina mogo ri ubalo kwanti so musuma amake kuma amban be musura de ni musu kera musu e kaba ifana yi mogo bali musu ka bunya yorobe korona kono tulunga 20 musu edo ala duya ke efana kera journaliste kana sika ika kuma wona de ibi journaliste le ka baralo question min bi fe ba pe bu poser na se ka min jabi wolo na ma se ka min jabi anu to d'accord ay ma fara chogom na ngambi kalomina kalobalo sleme sraka ay kalo gansante aywa ne fe Jafar ga kuma kata ni sungalo makalo na akoro ere mi folo ba basigira chogojma sungalo kalo ala krana nasoro sallallahu alaihi wasallam ala krana sungalo kalo soro an kanka sumbi do koromuna sumbi do le kasika anamadiya nyasuma ni jamana kanka gbele na ka sundo ala ba ko noya awye donc sungalo kalo tet luga kalo ye ngani mo fana ko femin tet luga kalo ye do fana be ale fana tlunga mo le aka tlunga kalo do fana
a tɛ se ka ban mais ala yɛrɛ kɔni fɛ silamɛya yɛrɛ kɔni barika kalo de ye sunkalo ye an b'o le ta o kalo de jɔra an do ye a donni daminɛ a y'a fɔ cogo min na ko kalo min a fɔra i b'a fɔ ko kulonkɛ kalo tɛ, y'a fɔ cogo min na n'an ko kulonkɛ kalo tɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ mun de kan ka kɛ sunkalo wagati walisa kɛwale jumɛn de kun b'o kɛ ni nin kalo nin sera o bɛɛ lajɛlen kan ka dabila parce que an b'a ye ko sunkalo wagati la yɛlɛma ni mɔgɔw bɛ yɛlɛma caman nka ni nin kalo nin banna o bɛ sɔkɔ o y'a kɛwale kɛ est-ce que silamɛya b'o fɔ maa minnu bɛ yɛlɛma sunkalo la o ye silamɛw de ye silamɛya ma kɛ k'a fɔ i ye misiri la o i baara olu o tɛ dɛ tant que ni dusukun ka ɲi le cœur clair i den bɛ turu o i tɛ turu ni dusukun ka ɲi i bɛ prière min kɛ a kɛra chrétien prière de ye a kɛra fɛn o fɛn ye tant que ni dusukun ka ɲi ni sunkalo sera lahɔrɔma kalo la i fana bɛ i yɛrɛ kɔlɔsi a la pour que i ka se ka baraji sɔrɔ a la bon i b'i yɛrɛ minɛ ko kolonkɛ ma komi i tun b'i yɛrɛ minɛ cogo min na ko kolonkɛ ma ka sɔrɔ kalo ma se ni kalo in sera i kan ka dɔ fara i yɛrɛ minɛ kan to ka tɛmɛ pour que i ka kisi balaw ma est-ce que a ka kan mɔgɔ k'a yɛrɛ minɛ ni kalo dɔrɔn na ne bɛ fɛ ka min faamuya ni filɛlikɛlaw fɛnɛ ni kalo na mɔgɔw b'o kɛwale yɛlɛma o bɛ ko caman dabila ka taa cɛ ni musoya ko fan fɛ nka ni kalo banna o sɔkɔ o y'a kɛwalew kan an fɛ an ka kuma ka tɔ o dagani bɛɛ est-ce que baraji b'o la baraji foyi t'o la i y'i yɛrɛ de trahir i ma ala trahir dɛ kabini sunkalo ma se i tun bɛ min na ala b'o kalama sunkalo nana don i y'i yɛrɛ nɛgɛ a bɛ se ka kɛ fana i ni min tun bɛ ka kaliya in na k'a sɔrɔ kalo ma se sunkalo sera ale tigi banna o la o kosɔn e yɛrɛ banna la ani i y'a kɛ ala yɛrɛ kama n'i y'a kɛ ala yɛrɛ kama hali ni sunkalo tɛmɛna i bɛ continuer n'i yɛrɛ minɛ de o y'a sɔrɔ i y'a kɛ ala yɛrɛ de kama nka n'i y'a kɛ mɔgɔ ma yira kama mɔgɔw k'a fɔ ko kalo nin mɔgɔ ka n'a fɔ ko n ye tiɲɛni kɛ kalo in na n'i y'a kɛ o kosɔn o fana kiti bɛ na n'o tɛ n'i y'a kɛ ala yɛrɛ de kama kalo woloma taara ni sunkalo sera la i bɛ dɔ fara i ka bonya nin kan a bɛ kɛ ten ne an bɛ fɛ sisan ka kuma ka taga maa sugu minnu kan kan ka sun don ni jagoya lo fɛnɛ silamɛ yɛrɛ k'i kan ka sun don a bɛ daminɛ adamaden san joli ɲɔgɔn ni sun don ka kan ka nin ye adamadenw sun don ka kan ni wolora ka balikuya balikuya in na dɔw bɛ balikuya san 20 dɔw bɛ balikuya san 10 dɔw yɛrɛ bɛ balikuya san 3 n'a kure denmisɛnnin dɔ bɛ a ka limaniya kɔni bɛ a fɔ k'e yɛrɛ ta ye don donc o b'a yɛrɛ ko a ka kan ni sun ye mais denmisɛnnin dɔw bɛ wuli an fɛ sun don tuma na ka dumuni kɛ kosɛbɛ sɔgɔma u bɛ tɛmɛ n'u ka denmisɛnya dumuni ye o fana bɛ yen nka denmisɛnnin dɔ b'a kɛ sɔbɛ ye fo a bɛ tile ban a la o fana bɛ yen bon nabi Ibrahima Alahu Taala y'o fɔ a ye a ko ale y'a ka kana di a ma min kabul k'a kɛ mɔgɔ kanalen ye ka maa denmisɛnnin ma o kɛra ka tɛmɛ ayiwa an bɛna tɛmɛ ni hinɛkanu ye sisan an bɛna kuma ka taa jamana yɛrɛ tagabolo fan fɛ ma fɔra cogo min na an bɛna kuma ko caman kan ni kun ye baro ye fɔlɔ ka daminɛ ni sunkalo yɛrɛ fɛnɛ nafa kɔrɔ ye min ye a y'a fɔ cogo min na an bɛna kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ ye gɛlɛya min sigin bɛ bi ka taga an bɛna kuma fɔlɔba mun ye sigiɲɔgɔnya ko ye Burkina Faso an b'a fɔ o ma ko cohésion sociale tubabu ko tan an bɛna hakili jigin fɛnɛ san daminɛ wagati la ka daminɛ décembre kalo tile 31 kana don janvier kalo tile fɔlɔ a b'a lɔn ko yirigu Burkina Faso mara dɔw le y'o ye kɔgɔliko mɔsiw kɛra filaw kan ayiwa ko min lo hali na Burkina Faso a kuma juguya ka se tan ma Molo bɛ Jafari fɛ aw mu bɛ ala kuma fɔ sanga ni wagati ka mɔgɔw n'u hakilata yira ɲɔgɔn na diinɛ ko kan sigiɲɔgɔnya yɛrɛ fɛnɛ nafa kan mulu b'a fɛ ka kuma ka taa ni ko kan an bɛ se ka Arbinda ta fɛnɛ fara kan ala k'an dɛmɛ mɔgɔw ko mɔsiw kɛra filaw kan sitana ka sira n'o tɛ mɔsi bi nana filara wa fila kunkolo tɛ fila ye don mɔsi fana ka kunkolo tɛ saba ye don n ko mɔgɔ tɛ sɔn Burkina bɛɛ o bɛɛ kelen de y'an bɛɛ ye don sitana de y'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn n'o tɛ mɔsiw dɔw bɛ yen misiw de b'u fɛ u bɛ filakan de fɔ don c'est à dire u bɛ k'a jate minɛ dɔrɔn ka taa kɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u mana mɔgɔ min ye o fari gbɛɛnen bɛ dɔrɔn ko fila don fila dɔrɔn fari gbɛɛnen tɛ don an man kan ka kɛlɛ o kan kan an ka ɲɔgɔn kɔlɔsi dɔrɔn
fly Burkina Bay ele Burkina Bay Burkina bogo mataka mo si la biya wurula ya wala ma ina na kana sigi ni na sigi dron ikara mo do ibi jamana ka jogo kala dron ka sigi abana abete domonga ka do juguya o manyi akumana ka taga sita ko sutana ka baralo aw mu dina nyamgo ni ko ni sigira tan 600 ay mulu la nyunu ta ka se ko sutana yoro janya jamana na nyasman ka sigi kana pasama Burkina Faso mo chama fo ko Burkina Faso kutita aken be ka bari ali Burkina Faso sigi nyogo sigi dawla mu jamana wero yi to fo ma ko pays des hommes intègres mo mu faso di anyuma mbura aw mu dina nyamgo aya joro abna joro fa choko mani kelenna toujours mbisigi kuma ne kan shitan le dona an nyogo je note mun kerele be ir anyere be kale na ni anyine ko an kerra kunjuma na antalo ni ko ba nya fo ti sa nya fo chukura note mun ni flaka ni mo ye kere nyogo manye flawlo ti banga mi si ugarde ka koro mankan tutte kami folo woli be an nyogo je mais ni ya anana bla nyogo nate sigi nyogo juya ni mi fo e juju kunjuya anama den ni be yero ka keski tanani mogo ka juju kuni jugura do ka to ka kale ka note si ya woro mate do si ya woro am mun nya anyi ngaw ka fan fene fe ka lo yi mu dina nya mu ko ay mu le tab ka bla 5 ans ka ni ko ni bali akana ket parce que yurgu ta te menay arbitre ta fene yi o ma ama fo ile ni tani ko ni fan fe ambe ka lahiri ta ke ambe ka lahiri ta ala ka livre ba sababe amba min Burkina be o fe amba ni no fe o be ka ba maka ta ko fle ka barake ni akonona sebari wo drone ka futa amma aywa amna kuma ga ta sisan muyi ma jugum do boro were kana bingani jugu la se Burkina Faso ma o do wakati do bu mene do wakati do tim namba fo ma ko terroristu awa terrorist ni chama fene no na fakari ke oro mi fo follow wule ala toy no noko wele aken me ko sleme ou le bini gelian la sira ka yala dunya bela jeni kono est ce que oro fa fait kuma ba o fait ka la si jamana de umawa ambisi kami fo jamana de uye dina ta sra ni yoronina jamana de un ka se ko yere mina ka nyoko kan hali mo wati do erjina kono fe ko ne ju ko nyana ala yo fukorna kono ko an kan na frote do nyanye an ka dewtina do nyanye al kiyama lolo ila man atabe kalbi salimi foni na ju ko min kan ka de ti seri wo yiki e ma ju su do kan do mo do ba ti seri ati su ma ju su ka ya ti do kien staff ati mo ko juguya ni woli sorra amna am fa be kala hedimi mina am woli fo awye akase ko yoro famu ya anam andi to nya sora ya ta ka de to ya wal be de be ta ki to ta ki ni anam de ka penser burat motma ibna ko ni ma ya penser fa la terrorisme ko fon fait que dina yo fo bo mina dis que dina yo fo dian kon dina yere ma fo mo ka mo fa o te dina ma fo ko nga nyo fa o te ko kana kafru bunya ayu fo ye corona côté ako ika o mo encourager ra min ka bo ça da ma ko ni mo te ser ka be ka ta fa wal man ni mo ko ati corona kale ka ta mina ka fa o ma fo ye de mo kan ok c'est pas au moyen du couteau du courant to ka corona presque mo ye o ka famu no ya famu bina ko chairman dabla la de kamno corona dira ma wole kama anga nyon la di mi ma mi fona baba ma halebi ki baba ma mo te ko bi me lonkiri ka famu lonkiri don no fa bina famu ya no te ay prophète digra ya ne wa prophète ma ji ya no me entoura corona fora don fanka na do famara elmi o ya fo e don inna do famara e wura ka tugo modra kwa ta famu ko be kele ka votinya to re ji ko en ko sitana kuma lo drone to foite
Jafar ne bɛna kuma ko dɔ kan a y'a fɔ cogo min na ko n bɛ se ka ɲininkali bɛ lase aw ma kuma dɔ an b'a ka kasetu lamɛn a ka wajibikɛyɔrɔ la a kɛlen bɛ ko yɛlɛko ko ka ɲɛsin kanbilenw ma ladiri lo en même temps yɛlɛko lo kuma dɔ an bi kuma dɔ m'a kɔnɔ a b'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ wele a tɔgɔ ma o yɔrɔ fan fɛ ni Jafar bɛ se ka kuma dɔ fɔ ka t'o kan. Alu bi yɛlɛko min ye o min mɛnna o n'a tun ye n kasitɔ le ye don. A tun bɛna mun de fɔ fana a tun bɛna ɲinɛ ko mun kama i bɛ kasira o tɛ wa mais ala ko kɔrɔla kɔnɔ ko ale adamaden na i bɛ yɛrɛ tiɲɛ ma i bɛ kasi tiɲɛ ma o fana bɛ yen a bɛɛ bɛ kɔrɔla kɔnɔ don mɔgɔ bɛ kɛ ka to ten n'i bɛ mɔgɔw waaju ten pédagogie la anw fɛ quoi n'i bɛ mɔgɔw waadi tiɲɛ gwan kojugu fɛ dɔw yɛrɛ bɛ na ɲinɛ tiɲɛ quoi a bɛ to ka sunɔgɔ e de bɛ se ka yaara k'olu wuri ka mɛnɛngɛ i tɛ se. Fo i bɛ kuma dɔ de fɔ min bɛ kɛ yɛrɛ ni yɛrɛ kan kɛra a b'a mɛn a bɛ girin ka wuri ka segin n'o tɛ ne ko i bɛ yɛrɛ ka olu biya gbese e bɛ se wa a bɛ ala ka kɔrɔna kɔnɔ dɛ yɛlɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ dɛ kasi fana bɛ yen dɛ ka taa biya kɛ kasi de ye o fana tɛ ɲa ka taa biya ka nalamaya de ye tɛ dɔ wɛrɛ mɛn o fana yɛlɛ de ye wele nalamaya de ye sisan fo ni mɔgɔ kasira i ye ala ko kuma fɔ a gbɛlɛra ja ni bɛ kuma fɔ a gbɛlɛra fo dɔw sigilen bɛ to o kɔnɔ fo kana sunɔgɔ kuma dɔ fɔ n'i ye kuma dɔ fɔ jama bɛ o tuma o mɔgɔ n'o bɛ wuli o b'an ka kalan kɔnɔ de don. An y'a mɛn fɛnɛ Jafar ko n'a ka bi kalan kɛ kɔnɔna na ɲa min na ɲa kuranna le la min ka bon fɛnɛ ka bi kuma dɔra mun ye bibili bila gɛrɛfɛ a bɛ se ka kuma ka taa n'o diinɛ fila ninnu kan komi a ye mɔgɔ ye min bɛ bɛn kuma de fɔ min b'a jira k'a fɔ ko ni diinɛ kelen don walisa a bɛ cogo jumɛn filɛ kelenw ka se ka faamuyali kɛ o ko la. Ala ma ban mɔgɔ si la a ko a ka bibili kɔnɔ kuranna kɔnɔ ni silamɛw ko bɛ tiɲɛ fɛ dɛ silamɛw yɛrɛ ka kuranna kɔnɔna na silamɛw de kan ka mɔgɔw wele ka taa kiritiyɛnw fɛ k'u wele an ka fara ɲɔgɔn kan puisque an ka kuranna kɔnɔ a fɔli bɛ yen a ko vous les gens du livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile a été révélé de la part de votre Seigneur. Allez, livre, ça va le faire. La Torah, l'Ancien Testament, l'évangile, le Nouveau Testament. Ce qui est révélé, c'est le Coran. Dieu a cité 3 livres dans le Coran. Mais si tu es musulman. Amadou la Kani Fora. Bon, le Fora. Et moi, bon, on est quoi, mon canard, c'est ça, moi, qui cassé. Imai wotu mana min be ala yi livre ba sabale fo anye Taurata ani l'Injil ani Qur'ana donc ala bi min fait abi fait sulamɛ ne kete bi ka do ɲɔgɔn na kete ka Qur'ana fɔ sulamɛ fana ka Taurata fɔ ngai lu ko ka livre manye ka so livre lo ala tu ya jigi ka kɔrɔ ka di karamɔgɔ i baara kɛ n'a ye e n'a fɔ ko a manye wotu ma mɔgɔ kɔrɔ n'o manye le wa ala do ka kuma lo ate kɔrɔ a bɛ la a bɛ donc tiɲɛ lo ni Jafar bɛ wajibi kɛ bibili b'a gɛrɛfɛ mais ne mun y'a tora yan d'accord ok a bɛ se k'a minɛ ka yira bibili filɛ nin ye ayi o b'an gɛrɛfɛ dɛ o tɛ mankan fɔ an tagannaw de don an yɛrɛ ka kɔrɔna de ko an ma ko an ka bibili ta bibili mɔdɛli sɛbɛnni fɔ dɔ bɛ b'an fɛ diinɛ fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min bɛ o kan ka dabila jamana kɔnɔ ka ɲɔgɔn furu fana masiba bɛ ban i ma y'an yɛrɛ namaraw min ko chrétien ma ɲi o ɲininkali wɛrɛ bɛ ne fɛ k'a lase aw ma ka taa min sigini bɛ Jafar ale ni Ayidara cɛ kabi Mali la an y'a ka kasetu dɔ fana ye wagati dɔ a da sera a ka ko dɔw ma a bɛ se ka mun de fɔ o ko kan aw mo ko bɛn de ka ɲi diɲɛ kɔnɔ kasara man ɲi bɛn de ka ɲi n'i y'a ye an kumana hɛdɛra kan n'alamaw hakili la ko ne jugu de ye hɛdɛra ne jugu tɛ hɛdɛra ye a ko ma o ko ale bɛ silamɛya de ɲɛfɔra silamɛya don livre 3 le fɔ n'i na fɛn fɔ min sɛbɛnnen tɛ n'o kɔnɔ don o ye jumɛn de ye sisan e ko i bɛ silamɛya ɲɛfɔ n'i na erreur dɔ fɔ sisan fo an ka kan k'i corriger n balima ninnu n b'a corriger a kana don ja ne bɛ kɔnɔna na o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a corriger o de kosɔn n'o tɛ an ni Ayidara bɛ baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn fo basi t'a la an bɛ ɲɔgɔn fo kɛ foyi t'a la don an bɛ ɲɔgɔn fo foyi t'a la
mais ne antara do ala ka kuma na sasa e ko e ka kuma min fo a sebani be na sebani mai ambe willa mo ya man kan wuri pi abana. D'accord. Wakati amne kabanga nyina ngan flali kala ba follow mi o yi gelia mi sigin be bobo glaso aba lon ko teria bara sigin be Burkina Faso ali ni shinche na ko shin populaire ya lengu taka jamana de me kasika Kenya sojo mi bna ke dotro subai kana ni Kenya yi amna ke sawo bi jafart na tatu ni maro kata reflake o kanga joro munan fene o kanga joro mfene gelia sigin boyi ba fo kanga tukona mbina ko fure du quoi o bna hectare tan alini woro libo o yoro fan fe akenbe kana ni faranfasi mu libo fe ka fo ali kukan mimbe ka fo gouvernement ka korsi o ale tima distribution bla ko ta kala ka jamana nya fe o make engineer yu ka nawa e ka jamana de wele ambi fe ka baraka du koro minata est-ce que abi be mo alu minta nyaaw bla ta kala meke aya ta fo o fana ko ta fo tout a bi ke yordo be bara be amba ya ka diali bi mais abina ka fait difficulté ko fe amba ko ji ko fe d'autres choses ko lora shibe mo mo ye wulub na ta d'autres sura note siete mo mo taxay do no teba donc na mané ko be d'autres sojo premier Kenya folo ayu ñini mo de d'autres so bina jo abuna ka di awma mais ay bam ingénieur aussi ni on démission aw min tara kalanke do so bina jo yoro mi naw abi be wa ti be woto man kambe ba ni ka jamna ingénieur ko abi be ibake amna laban sanaka o ka do nyini abeba lonko mna segita lindo kanko kono dimite nya dimilu ani mo banaka foko gelea ba mbalo mi be akenbe partout ken be ka chaya muy oweso ken be ka chaya beba ta fo mo ta mena tuguni mankam sombi afura chogom na ko sutana Europe se ka janya chogom na mbani Jafar ka se ka do jamana yi akala yuni mi ni Burkina Faso yi jamana mse ka hera so kalaba na psika ke kalai anya famu an gwa bi dugo ke Burkina Faso yi karbo ka dugo ke doto ni ma dugo ke ni mo go girina kala teme ke ika misri dara ere tina boka cerebla yi ibina boka cerebla misri kone an gwa bi dugo ke an ka se ka be man ka min be o mo go ka famu ko politique le fa mo ko le famu do be ka politique ko ina fo lu ka famille ko lo famille ko te ko dadia ko ne ko lon ko le bedo ambi dabara kuma ka kelelera ani ka muruta ka nyogon fa ote ka kuma long ni ka kuma long ka keta ni ka kuma long ka keta ambo kelelera ina fo sando kan to korogo o ya so o fait bi akat politique ra ani ivoirien Burkina bo soro chugomina ku fare ayere ka ikalonga ako Burkina be mo kuna le ganyira kwa le bina baton diuma bien ka tikara fo kwa ku abina fo bina le bato ye bien ko no sondia an na ganye tuma mi wotara nyini ga ku bon ku albitali ji sira mi ku ko ni yire alera bato nga na ji sira mi na ku yoro uma soro alili ya nyara wa mais politique mana ya fo ka jama soro o tekere yi awna do awdon si san Burkina Faso yi mi kalai basita ambe do ke Burkina yere dugo am na leno ni dugo mam na Burkina ma an sigin ben zone jam na anti soroka si ya de nyot man yere be borfe yaro na gbana karam ko ra wulu be dugu blal ko kada barawo ci ka taasi yerdo ka sebre dem na yora anu biteni donc dugole mina na halibil an sigin be fo aw ye kalanke fo kan andu ni ga halibil ambala dare dugo be yoro ala kan ne asaba ni waye ko di amma ala ka andi to suma Burkina yere mo ba forale ko ak bel yawo bel ya to e to korole no te Burkina mang belen ko ika jama poire ya fa yawa utan fa ya fu tan fa ya mais andu be bal anga balo yere kayo Blaise Sego ko kana Burkina Faso chama le ba fora ko ni o ba fe jamana ni kanya suma
fo ale de ka segi ka na an b'aw hakili jigin k'a ye bataki dɔ di jamana fama min bɛ san Roch Christian Kabore tɔgɔ fɔ ma ko lettre k'ale labɛn bɛ ka dɛmɛ majugu n'u kɛlɛko la min terroriste ye donc burkinadenw caman ko wala k'a ye nin ye k'ale de bɛ se ka o kɛlɛ ale de b'o dɔn Jafara bɛ se ka mun de fɔ ka t'o kan. Ala le bɛ terroriste kɛlɛ ka bɔ jamana na n'o tɛ ni Blaise tun bɛ se a tun bɛ bori k'a to yan wa. Mais jamana ye Blaise ta de ye a bɛ na cogo min ka di a ye a ɲɛnama bɛ na a bɛ balo la a bɛ na n'a sara fana an bɛ taa su ta an ta don an tɛ se ka Blaise firi fɛn bɛ tiɲɛ ka ɲa don i m'a ye ko a y'a ɲa wa n'i y'a ye ko a ye nin ko in ɲa a ye nin ko in ɲa n ko a tɛ tiɲɛlen don Blaise problème taara don ni a nana ka ban ni mɔgɔw y'u yɛrɛ dɔn ka ban k'a kunbɛn a ma ban wa mɔ bɛ se k'i ka den firi ko ye jugu lo wa an dimina ɲɔgɔn ko ani man di ye kelen tɛ o a ye ko dɔ la kɛ min man ɲi an ko a ka wele dabila n'a y'o dabila an bɛ taa n'an ka mɔgɔya ye hali n'a ma kɛ président ye tugun président wɛrɛ bɛ kɛ président mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a ye don jamanaden tɛ ale kelen ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛ président ye a banna ale yɛrɛ fana bɛna ye ja ne tɛ ye min kɛ a tuma ye a fana bɛ n'o ye k'o to yen a bɛ tɛmɛ an ka den nɔ an b'a furu an b'a di jɔn ma ale yɛrɛ de borira wa n'o tɛ mɔgɔ maa ŋmɛn don n'a ko a bɛ na wɔrɔ ko k'a filɛ ka politiki lo u bɛ politiki kumaw la n'o tɛ dugu tɛ se ka kɛ a dugu tɛ se ka kɛ Korowari ye don. Nka ka nationalité ta ka ban min b'a jira k'a fɔ k'a kɛra Ivoirien ye a muso sababuyara a ko dira. Nationalité ta o n ɲɛ min fɔ ye de politiki n'o tɛ a ma woro olu don a ma woro yɔrɔ n ko a woro yan de yan ta nationalité man kɔrɔ Korowari ta ye o min b'a fɛ o ka kɔrɔ Korowari ta nin ye don mais politiki lo n'a ko a bɛ na an bɛna bɔ ni politiki ye an b'a kunbɛn tiwa tɛ Ivoirien an b'o dɔrɔn de fɔ don n'o tɛ an min yɛrɛ bɛna fɔ ko Ivoirien don est-ce que tiɲɛ lo wa tiɲɛ tɛ o a ka di a bɛ n'a bɛ sigi a b'a ka kuma falen ka jamanadenw ni kuma in man di u ye n b'o bila an bɛ tɛmɛ n'an ka mɔgɔya ye a banna. N'an b'a fɔ Hima Jafar ma an b'a wele ko Jafar aw ni ce kosɛbɛ kumakan caman de fɔra nka aw sɔnna ka an kunbɛn aw fɛ yan yɔrɔ la a y'a ka wagati d'an ma an ka se ka aw ɲininka ka jaabi di jamana yɛrɛ fɛnɛ ɲɛtaga la n'o ka se ka ko caman faamuya mun silamɛdenw ye ka taa diinɛ sira fafali mun chrétiens ye a y'a ye cogo min na ye bibili yira la min b'a jira k'a fɔ ko diinɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a fɔ ale min karamɔgɔba ye ko bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma n'Ala yɛrɛ b'o furu fɛnɛ bato mun ye diinɛ faamuya fo ka tɛmɛ i b'a fɔ ko b'a fɔ cogo min na siradala kumaw la n'a ɲɔgɔnna so ka taa jamana fɛnɛ ɲɛtaga la a y'a ka kumakanw lamɛn si ma fisa ni si ye bɛɛ lajɛlen Burkina den kelen n'o ye donc bɛnbaliya min bɛ yen n'a bɛ se ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani mun ye maakɔrɔbaw ye san 75 k'olu ka kumakanw lamɛn ka nata kelen ka nata bila gɛrɛfɛ ka miiri jamana yɛrɛ ɲɛtagara jamana ka natara a ka laɲini fɛnɛ a ye dugawu don jamana fɛnɛ ye an b'Ala deli Ala bɛ se k'o dugawu jaabi cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i b'a fɔ ko a sigida sɔrɔ jamana ni kɔnɔyaw la an foli lase aw ma an foli lase an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna k'an ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ si ni kɛnɛyara ni baro wɛrɛ an b'aw hakili jigin k'an kun b'u bila so ni Jafari ye aw ni filɛ Burkina Info chaîne kan.